ক্যাম্পে এই মুহূর্তে বাকিদের মতন আমিও এসআইআর এর জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছি। ময়ূখ রঞ্জন ঘোষ বাংলাদেশী, আসলে ভেবেছিলেন বাংলাদেশের কিছু মিনমিনে মিডিয়া যিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাইম টাইম अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुहाना, आप देख रहे स्पैन एक्सेस बंगला। यहाँ पे जी मनोरंजन घोष एक ऐसे सहाफ़ी जिनको आप लोगों ने देखा था कोलकाता के मीडिया पे रिपोर्टिंग करते हुए, और उस रिपोर्टिंग में बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा स्लैम किया जाता था। बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा हार्श किस्म की जो रिपोर्टिंग है वो की जाती थी। और ये मनोरंजन घोष अब पता चला है कि ये बांग्लादेशी हैं। ये कैसे पता चला अब, क्योंकि करंटली बांग्लादेश में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और ये बांग्लादेश पहुंचे हैं। अपने वोट की रजिस्ट्रेशन कहीं करवा रहे हैं और इनका सामना हुआ है मीडिया से, और मीडिया की नज़रों से कोई कैसे बच सकता है। अब यहाँ पे ये रिपोर्ट क्या है, पहले मैं आप लोग से रिपोर्ट शेयर करती हूँ और आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। आई एम एक्चुअली सरप्राइज टू सी इट। ठीक है, पहले हम रिपोर्ट देखते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। ক্যাম্পে এই মুহূর্তে বাকিদের মতন আমিও এসআইআর এর জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছি। ময়ূখ রঞ্জন ঘোষ বাংলাদেশী, আসলে ভেবেছিলেন বাংলাদেশের ये কিছু ये মিনমিনে ये মিডিয়া बंदा यार যিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাইম টাইমে স্টুডিওর চার দেয়ালের ভেতর থেকে হুঙ্কার ছাড়েন, তর্জনী উঁচিয়ে অনুপ্রবেশকারী তাড়ানোর মহড়া দেন এবং 40 লক্ষ মানুষের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ সেই হ্যাঁ, জাতীয়তাবাদী কণ্ঠস্বরকেই দাঁড়াতে হলো वोट की শুনানির रजिस्ट्रेशन দীর্ঘ करवाने লাইনে। हैं। হিয়ারিং আমার নাম এসেছে, এখানে অনেকে অবজেকশন করেছিলেন মনে হয়, এবং সে কারণে আমাকে ডাকা হয়েছে। ফেয়ার এনাফ। কিন্তু অনেকে আমাকে এখানে জিজ্ঞেস করছেন আপনিও লাইনে দাঁড়াচ্ছেন। রিপাবলিক বাংলার পরিচিত মুখ ময়ূখ রঞ্জন ঘোষকে নিয়ে এখন নেটপাড়ায় হাসির রোল। যে এসআইআর বা বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার পক্ষে তিনি এতদিন গলা ফাটিয়েছেন, আজ সেই প্রক্রিয়ায় তাকে মনে করিয়ে দিল যে তালিকার গেরায় পড়ে যাওয়াটা কতটা অস্বস্তিকর। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাকে নিয়ে ট্রলের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কেউ বলছেন অন্যের নাগরিকত্ব খুঁজতে খুঁজতে নিজের ঘরের দলিল সামলাতে এখন হিমশিম খাচ্ছেন মলম সাংবাদিক। আবার কেউ খোঁচা দিয়ে বলছেন টিভি পর্দায় যারা সারাদিন ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত আর অনুপ্রবেশ নিয়ে গুজব ছড়ান, আজ তাদেরই ভারতের মানচিত্রে টিকে থাকার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। তবে ময়ূখ রঞ্জন ঘোষ দমে যাওয়ার পাত্র নন। লাইনে দাঁড়িয়েও তিনি নিজের ডিফেন্সিভ ন্যারেটিভ বজায় রেখেছেন। নিজের ভেরিফাইড প্রোফাইলে তিনি সাফাই গিয়ে লিখেছেন, রিফিউজি ক্যাম্পে ভাতের থালা হাতে লাইনে দাঁড়ানোর চেয়ে আজ এসআইআর এর লাইনে দাঁড়ানো অনেক ভালো। রিফিউজি ক্যাম্পে 5 বছর পরে দাঁড়ানোর থেকে এই এসআইআর ক্যাম্পের লাইনে দাঁড়ানো অনেক ভালো না? কারণ আমি যে তার দাবি এই কড়াকড়ি না থাকলে নাকি দেশটাই অনুপ্রবেশকারীদের দখলে চলে যাবে এবং 46-47 সালের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। এমনকি নিজের অস্বস্তি ঢাকতে তিনি শাহরুখ খান থেকে শুরু করে শুভেন্দু অধিকারী বা মোহন ভাগবতের নাম টেনে এনে বোঝাতে চেয়েছেন যে ভুল থাকলে কাউকেই রেয়াত করা হচ্ছে না। কিন্তু নেটিজেনরা এই যুক্তি মানতে নারাজ। তাদের মতে একেই বলে চুরের মায়ের বড় গলা। যে সাংবাদিক প্রতিদিন অন্যদের নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন, আজ যখন তার নিজের নথিপত্র নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে, তখন তিনি বিষয়টিকে মহান দেশপ্রেমের মোড়ক দেওয়ার চেষ্টা করছেন। স্টুডিওতে বসে হুঙ্কার দেয়া সহজ, কিন্তু রোদে পড়ে লাইনে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করা যে আমি এ দেশেরই নাগরিক, সেই বাস্তবতা আজ ময়ূখ বাবুকে কড়া নাড়া দিয়ে গেল। অনেকেই একে দেখেছেন প্রকৃতির বিচার হিসেবে। যারা নিয়মিত বিদ্বেষ ছড়ান এবং সাধারণ মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে রাখেন, আজ সিস্টেম তাদেরও ছাড় দিচ্ছে না। তথাকথিত এই দেশপ্রেমের ঠিকাদার এখন ভোটার লিস্টের ভুল সংশোধন করতে গিয়ে নিজেই একটি বড় তর্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছেন। দিন শেষে প্রশ্ন উঠছে, যারা অন্যের দিকে আঙুল তুলতে ব্যস্ত, তাদের নিজেদের ঘর কতটা সুরক্ষিত? राकिबुल इस्लाम रोइस, फेस द पीपल। वो सहाफ़ी जो भारतीय मीडिया पे बैठ के बांग्लादेश पे तनकीद करता था, बांग्लादेश पे सवाल उठाता था, और बांग्लादेश को लेके हर उसकी जो एक रिपोर्टिंग है उसका एक बहुत ज़्यादा एक
वे था, ऐसा वे था कि जिसमें बांग्लादेश को ये बताने की कोशिश की जाती थी कि बांग्लादेश ने ये क्या कर दिया, तो बांग्लादेश ये है, तो बांग्लादेश वो है। सो ये सारी रिपोर्टिंग करने वाला भारतीय मीडिया पे बैठ के अब ये चीज़ सामने आई है कि ये बांग्लादेशी है। अब यहाँ पे पूरे सोशल मीडिया पे इसको ट्रोल किया जा रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं यार इसको वापस भेजो, कुछ लोग कह रहे हैं इसको लाओ इधर हम इसको सही करते हैं। तो इस तरह यार सोशल मीडिया पे उसको इतना ज़्यादा लाइक इसकी वीडियोज़ जो है वायरल हो रही हैं। हर कोई इसको लेके बात कर रहा है कि ये यार ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना अपनी थाली के अंदर छेद करना, ठीक है? ये इसका वो हिसाब हो गया कि मतलब भारतीय मीडिया पे बैठ के बांग्लादेशी होके भारतीय मीडिया पे बैठ के बांग्लादेश के ऊपर ही जो रिपोर्टिंग है वो कर रहा है और उसको ऐसे लाइक किया जा रहा है कि इसका बांग्लादेश से कोई ताल्लुक नहीं है। और जैसे ही अब ये चीज़ सामने आई है और इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक मुझे फ़नी भी लग रहा है कि ये बंदा यार ही लुक्स एक्चुअली फ़नी। और जिस तरह के ग्लासेस पहनता है, अभी तो राइट नाउ तो इसने ग्लासेस नहीं पहने हुए थे, बट बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है। आई थिंक इसकी ना ट्रोलिंग बनती भी है और डिज़र्व करता है, इसको ट्रोल होना भी चाहिए। अब बांग्लादेश में ये यार आई थिंक वोट कॉस्ट करने आया है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लास्ट में करें। अपना ख्याल रखें, अपने इशारे का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।